हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। तो आज आम देखा ओडिया पेडागोजीर मातृभाषा शिक्षादान लक्ष्य। जितेबले शिक्षार्थी मातृभाषा शिक्षादान आरंभ करें से शिक्षक शिक्षयित्री माने जो जो लक्ष्य विषय सचेतन रहा आवश्यक ताहा विषय ज्ञान अर्जन करने उचित। मातृभाषा शिक्षा मुख्यतः कौशलात्मक मातृभाषा शिक्षण क्षेत्र में दक्षता अर्जन करने दिगरे शिक्षार्थी माने मनोनिवेश करने आवश्यक। मातृभाषा शिक्षादान समय निम्नलिखित लक्ष्य गुड़िक आम अधिक ध्यान देवा आवश्यक, यथा श्रवण दक्षतार विकास, कथन दक्षतार विकास, पठन दक्षतार विकास, लिखन दक्षतार विकास, नेक्स्ट धारणार बोधगम्यता संपर्क में सहायता प्रदान, कार्यकारी व्याकरण संपर्क में सचेतन प्रदान, स्वशिक्षण विकास साधन, भाषार व्यवहार संपर्क में सामर्थ्य प्रदान करने, शब्द संभार नियंत्रण करिबारे दक्षता प्रदान करवा। जेतेबेले शिक्षार्थी को आमे भाषा शिक्षादान करिथाउ से समय आमे शिक्षार्थीर श्रवण दक्षतार विकास साधन करवा, कथन दक्षतार विकास साधन करवा, पठन दक्षतार और लिखन दक्षतार विकास एवं स्वशिक्षण विकासर साधन आमे करवा आवश्यक। शिक्षार्थी पठन समय प्रथम श्रेणी सुधा 1500 शब्द, द्वितीय श्रेणी शेष सुधा 2000 शब्द, तृतीय चतुर्थ पंचम श्रेणी शेष सुधा 5000 शब्द पढ़ा, कहवा, बुझा और लेखिबारे सामर्थ्य अर्जन करने एकांत विधेय। जेतेबेले शिक्षार्थी मातृभाषा शिक्षादान करिथाए सही समय पाठ्यपुस्तक विषय शिक्षार्थी माने उचित ज्ञान अर्जन करने क्षेत्र में आगे हेबा दरकार। भाषा और साहित्यर अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माननकठारे देशप्रेम, जातीय संहति भावना, आंतर्जातिक सद्भाव, विश्व मैत्री चेतनार विकास साधना करने एकांत विधेय। मातृभाषा शिक्षादान यही सबु लक्ष्य विषय सचेतन रही शिशु माननकु उपयुक्त मार्ग रे आमे जदि परिचालन करि पारिले ताहेले शिक्षार्थी माने आम जाति भाषा प्रति समृद्ध हेबे। नेक्स्ट देखिबा मातृभाषा रे श्रवण और कथन दक्षतार विकास। आमर मनोभाव, चिंता और आवेग को आमे कथित भाषा रे सहजरे परिप्रकाश करिथाउ। लिखित अपेक्षा कथित भाषा अति सरल और प्राकृतिक। लिखित और कथित भाषा मध्य अनेक तारतम्य दृष्टिगोचर हुए। शिशुठारे कथन दक्षतार विकास निमंते समुचित दृष्टि दिया पूर्ण आवश्यक। मौखिक भाषार विकास निमित्त निम्नलिखित विषय गुड़िक उपरे गुरुत्व देवा उचित, यथा गल्प कथन, अभिनय, कविता आवृत्ति। प्रथमे देखा गल्प कथन। गल्पर पुनरावृत्ति, अपूर्ण गल्प को संपूर्ण करने, छवि साहाय्य गल्प कथन, यार पुनरावृत्ति और अभ्यास। शिशु मानक मध्य विभिन्न गल्प, कथोपकथन और प्रश्नोत्तर माध्यम रे पिला मानकर कथन दक्षतार विकास साधित होता है। आमे शिशु को शिक्षादान कला समय विभिन्न गल्प माध्यम जदि आमे ताकू शिक्षादान करबा तो फल शिक्षार्थी से विषय को अति सहजरे बुझीपर। शिक्षादान समय शिक्षक पिला मानक सहित गल्प कथनर गुरुत्व विषय आलोचना करवा। पिला माने गल्प कथन समय जदि किसी प्रश्न पचारती तेबे शिक्षक विरक्ति न होई पिलांकर प्रश्नर उत्तर देवाई खुशी हेबा उचित। पिला माने देखिथिबा कोनोसी घटना किंबा अंगे लिभाई
ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କଥନ ଦକ୍ଷତା ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିନୟ। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପଠିତ ବିଷୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରାଯାଇପାରିଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଦିନ ବା ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଯିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଭିନୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କବିତା ଆବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସମୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରବଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ନୂତନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାହିତ୍ୟ ପଠନରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଗଳ୍ପ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପରେ ବୋଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବା ଦରକାର। ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଷା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଜନ୍ମିବା, କବି ମନର ଚିନ୍ତା ଆବେଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିବା, କବିତାର ପାଠ କରି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମାଇବା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା, ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ କବିତା ଗାନ କରିବା, କବିତାରୁ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। Thank you.